नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। आगामी 17 तारीख को सिलीगुड़ी नगर निगम के सत्ताधारी बोर्ड का समय सीमा खत्म। एक बार फिर से सिलीगुड़ी नगर निगम का डोर अशोक नारायण भट्टाचार्य के हाथों में। राज्य के एकमात्र वाम पार्टी के अधीन सिलीगुड़ी नगर निगम की समय सीमा आगामी 17 मई को खत्म होने जा रही है। बंगाल राज्य सरकार एक बार फिर से वाम पार्टी के नेता अशोक भट्टाचार्य को एक बार फिर से प्रशासन मंडल के चेयरमैन पद पर बैठा रही है। आगामी 17 मई को कोलकाता नगरपालिका एवं सिलीगुड़ी नगर निगम की समय सीमा खत्म होने जा रही है। वहीं कोलकाता नगरपालिका के प्रशासक मंडली के चेयरमैन के पद पर मेयर फराद हाकिम को फिर से नगरपालिका की डोर थमाई गई है। वहीं सिलीगुड़ी नगर निगम को लेकर हलचलें तेज हो गई थी। सिलीगुड़ी नगर निगम का समय सीमा खत्म होने के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम कौन चलाएगा, प्रशासक आखिर कौन होंगे, इन सब तरीके के कई प्रश्न खड़े हो रहे थे। जिसके बाद राज्य सरकार एक बार फिर से सिलीगुड़ी नगर निगम की डोर वाम मोर्चा के मेयर अशोक भट्टाचार्य के हाथों में सौंपने जा रही है। सत्ताधारी बोर्ड की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासक मंडली बनाई जाएगी, जिस प्रशासक मंडली के चेयरमैन अशोक भट्टाचार्य होंगे और इस मंडली में संभवतः विरोधी दल नेता रंजन सरकार को भी रखे जाने की बात है। फिलहाल अब तक इस पर कोई सरकारी निर्देशिका जारी नहीं की गई है। जहां तक खबर है कि राज्य सरकार के निर्देशिका भी बस सिर्फ आधिकारिक तौर पर काम करेगी। मेयर अशोक भट्टाचार्य एक बार फिर से सिलीगुड़ी नगर निगम को चलाएंगे। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়েছে এবং ববি হাকিম ফিরাদ হাকিমের সাথেও কথা হয়েছে। এরা তো বারে বারে অভিযোগ করেন যে আমাদের এই সরকার দল নির্ভর রাজনীতি করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু বরাবরই বলেছেন এবং আমি তার সাথে 9 বছর ঘনিষ্ঠভাবে মন্ত্রিসভায় কাজ করে দেখতে পাচ্ছি। এর আগে যিনি রেলমন্ত্রী ছিলেন তখনও কাজ করেছি একসাথে, যে পলিটিক্সের জায়গা হবে। আমরা তো সবাই রাজনৈতিক জায়গা থেকে তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে, কিন্তু যখন মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে তখন কিন্তু তিনি তৃণমূলের মুখ্যমন্ত্রী শুধু নন, তিনি হচ্ছে সারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এবং সেখানে রুল অফ দি ল, কনস্টিটিউশনাল এবং লয়ের যা প্রভিশন, আর হচ্ছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল, সবাইকে সমানভাবে দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজধর্ম বলে যে কথাটা, সেটা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে তিনি সেটা করে দেখানোর চেষ্টা করেন। এখানে আইনে আছে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবে, এখানে কোথাও লেখা নেই যে কলকাতাতে ফিরাদ হাকিম হয়েছে থেকে শিলিগুড়িতেও ফিরাদ হাকিমকে অশোক ভট্টাচার্যকে করতে হবে, নট দ্যাট। কিন্তু যেটা মুখ্যমন্ত্রী চান যে সারা রাজ্যে যে মডেলে, যে সিস্টেমে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হচ্ছে পুরপ্রধানদের করা হচ্ছে এবং কিছু সহযোগী কিছু অফিসার বোধহয় থাকছে, তো এখানেও সেই নিয়মে ব্যতিক্রম হলে এখানে একটা পার্টিজান ম্যানারে প্রশ্ন, এফেক্টিভ কি নন এফেক্টিভ সেই প্রশ্নটা উঠছে না। ওয়ান্স হি হোল্ডস দি পোস্ট অফ মেয়র শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, যখন আলাদা ক্যালকাটা পুরসভার সাথে সাথে অন্য পুরসভাগুলোতে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে এই করোনা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানে টু কমব্যাট দিস সিচুয়েশান, একটা এফেক্টিভ বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করা হবে। তার হেড প্রত্যেক জায়গায় পুরপ্রধানরা হচ্ছেন, বিট কর্পোরেশন অর মিউনিসিপ্যালিটি। উনি বিরোধী দলের হলেও তাকেই করা হচ্ছে। সেখানে সেই নিয়ম পরিবর্তন, মানে সেই প্রিন্সিপালটা, এটা তো কোনো নিয়ম নেই, এই প্রিন্সিপালটাকে ডিনাই করে এখানে অন্য কাউকে কোনো সরকারি লোক বা পলিটিক্যালি তৃণমূলের সাথে যুক্ত এরকম কাউকে এটা করা হয়নি। এটা দল নিরপেক্ষ রাজনীতির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়ির মতো একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গা, যেখানে 4টে পুরসভা, 4টে অ্যাসেম্বলি অনেকটাই নির্ভরশীল শিলিগুড়ির উপর। সমস্ত কিছু পলিটিক্যাল সিনারিও ছিল, কিন্তু তিনি এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি জাস্টিফাই করেছেন দি পোস্ট সি হোল্ডস। এটাই হচ্ছে কারণ, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে তিনি এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সারা রাজ্যে এটাকে নিয়ে বিরোধীদের বলার সুযোগ আমরা দিতে চাই না। অ্যাট দি সেম টাইম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে একটা দল নিরপেক্ষ প্রশাসন দিচ্ছে,
তার কাছে আইনের চোখে সবাই সমান এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে সবার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সিপিএমেরও মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপিরও মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টিরও মুখ্যমন্ত্রী। যখন আমি পলিটিক্যাল ডোমেনে যাব তখন আমার পলিটিক্যাল ফাইট আউট নিশ্চয়ই নীতিগত ক্ষেত্রে হবে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জাস্টিসটা সবাইকে দিতে হবে। এটা পদ্ধতি নিয়েছেন, সেই পদ্ধতির মধ্যে প্রধান হিসাবে উনিও করে যাচ্ছেন, সেজন্য তাকে করা হচ্ছে। এগুলো আমি কিছু জানি না, এটা আমার ডিপার্টমেন্টও না, সেটা আমি বলতে পারবো না। তবে ওরা আমি শুনেছি যে অশোক ভট্টাচার্য একটা চিঠি দিয়ে দাবিও করছে যে তাদের এমআইসিদের তাদের অনেক সক্রিয় কথাবার্তা বলেন। কোনো সময় উনি বলেছেন যে আমরা বোর্ডে থাকতে চাই না, আবার নিজের চিঠিও দিয়েছেন বোর্ডে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ঠিক আছে, রাজ্য সরকার, আমি একটাই কথা বলেছিলাম, রঞ্জনও বলেছি যে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেবে সঠিক সময়। দেখা যাক রাজ্য সরকার কী সিদ্ধান্ত নেয়। কালকে এটা নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেটা নোটিফিকেশন হয়ে যাবে। এরকম কোনো অর্ডার আমার কাছে আসেই এখনো পর্যন্ত। এটা বুঝতে হবে ভালো করে আইনের প্রভিশন থেকে। কলকাতাতে আমরা আপত্তিটা কেন করছিলাম? কলকাতায় আমরা আপত্তি করেছিলাম, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 4টা পৌর আইন আছে, তারপরে 3টি পৌর কর্পোরেশন আইন আর একটি হচ্ছে পৌরসভা আইন। 3টে আইনের মধ্যেই লেখা আছে যখন 5 বছর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, যদি সঠিক সময়ের মধ্যে নির্বাচন না করা যায়, তাহলে সেখানে প্রশাসক বা প্রশাসক মণ্ডলী বসানো যাবে। প্রশাসক বা প্রশাসক মণ্ডলী বসানোর জন্যে যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্টে লেখা আছে সেকশন 11 এবং সেকশন 61, তাতে কী লেখা আছে? বাই পার্সন অর পার্সনস, একজন হতে পারে, একাধিক ব্যক্তি হতে পারে। প্রশাসক বা প্রশাসক মণ্ডলী যখন বসবে, তারা কিন্তু মেয়র ইন কাউন্সিল বা মেয়র বা বোর্ড অফ কাউন্সিলরের সমস্ত ক্ষমতাটাই তারা এনজয় করে। এই কথাটাই ওখানে লেখা আছে। কলকাতা পৌর কর্পোরেশন আইনে এরকম কোনো লেখা ছিল না, এখনও লেখা নেই। তারা একটা রিমুভাল অফ ডিফিকাল্টি বলে 634 ধারাতে, এবং বিশেষ করে বর্তমানে ডিজাস্টার ইত্যাদি এরকম পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তারা ঠিক একই রকমভাবে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসিয়েছে, যারা মেয়র ইন কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন তাদেরকে নিয়ে। আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই জায়গায় একটা অস্বচ্ছতা রয়ে গেল, কারণ যেখানে আইনে নেই, উচিত ছিল আইনটা সংশোধন করে কলকাতার ক্ষেত্রে অর্ডিন্যান্স করে তারপরে হচ্ছে এই প্রশাসক মণ্ডলী বসানোটা উচিত ছিল। এইটাই হচ্ছে আমরা কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি বা সল্টলেক বা যদি আসানসোল, চন্দননগর, হাওড়া, এই সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রশাসক বা প্রশাসক মণ্ডলী বসানো যায়। তো সেখানে অফিসারও হতে পারে, কোনো ব্যক্তিও হতে পারে। সুতরাং এটা কোনো লেখা পার্সনসের কথা লেখা আছে, কোথাও কোনো কে হবে না হবে এরকম কোনো লেখা নেই। এখন আমাদের প্রশ্ন যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো যে এই সিদ্ধান্ত সরকার হয়েছে কি হয়নি আমাদের জানা নেই, কোনো অর্ডার আসেনি। শিলিগুড়ির জন্য অর্ডার হবে তা তো না, 90টা পৌরসভায় অর্ডার হবে। 90টা পৌরসভাতেই প্রশাসক বা প্রশাসক মণ্ডলী বসাতে হবেই। তাদের প্রত্যেকেরই আগামী 17, 18, 19, 20 তারিখের মধ্যে টার্ম শেষ হয়ে যাবে। টার্ম শেষ হলে ভ্যাকুয়াম থাকবে না, কাউকে বসাতে হবে। এরকম কোনো অর্ডার এখনও পর্যন্ত গভর্নমেন্ট করেছে বলে আমার জানা নেই। তো অর্ডারটা আসুক, অর্ডার আসার পরে অর্ডারটা আমরা দেখি, তারপরে আমরা আলোচনা করে তারপরে আমাদের সিদ্ধান্তটুকু আমরা জানাই। দেখুন, আমরা তো শুরু থেকেই বলছে রাজ্যের সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার সিদ্ধান্ত সরকারের সিদ্ধান্ত, আইন মোতাবেক পুরসভার যে আইন তাতে পরিষ্কারভাবে বলা আছে 5 বছরের বেশি বোর্ড চলতে পারে না, এবং কোনো কারণে পুর নির্বাচন বা এখানকার যদি কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দরকার হয় তাহলে রাজ্য সরকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মনোনীত করতে পারেন। এটা তো আইনেই রয়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি দলমত নির্বিশেষে তিনি কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই যে প্যানেল করেছেন তাতে কোনো দল তিনি দেখেননি। স্বাভাবিকভাবেই শিলিগুড়িতেও আমরা জানি বা জানতাম যে মানবিক মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা সামনে আসবেই, এবং যারা সমালোচনা করছিলেন, সমালোচক ছিলেন, আশা করি তারা বুঝতে পারছেন যে এই কোভিড-19 লড়াই
যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একেবারে শুরুর থেকে জানুয়ারি মাসের পর থেকেই তিনি বলা শুরু করেছিলেন যে ভয়ঙ্কর যে মহামারী ব্যাধি, এর থেকে সকলে মিলে একসঙ্গে এই লড়াই করতেই হবে। সেই লড়াইতে প্রত্যেককে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এবং সবচেয়ে বেশি আপনারা দেখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি বারবার বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছেন, ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তাদেরকে নিয়ে তিনি কিন্তু টাস্কফোর্স গঠন করেছেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর গঠন করেছেন। এমনকি আমাদের মাননীয় অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন মানুষকে নিয়ে এসে তার পরামর্শ তিনি নিয়েছেন এবং বিভিন্ন স্তরের যারা আমাদের অভিজ্ঞ মানুষরা রয়েছেন তাদেরকে রেখে তিনি এই কাজগুলো করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমরা খুশি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আইন মোতাবেক আমাদের শিরোধার্য এবং তারই তদারকিতে, তার নেতৃত্বেই বাংলায় যেভাবে কাজ হচ্ছে শিলিগুড়িতেও সেইভাবেই কাজ হবে। मालदा में कोरोना के 6 नए मामले सामने, कुल मरीजों की संख्या 19। राजस्थान के अजमेर से लौटे थे श्रमिक। मालदा में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। इसे लेकर मालदा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 19 हो चुकी है। सभी कोरोना मरीजों का इलाज ओल्ड मालदा थाने के नारायणपुर इलाके में कोविड-19 अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की ओर से जिले में कोरोना के 6 नए मामले सामने आने की जानकारी दी गई। इनमें ओल्ड मालदा ब्लॉक के 2, हबीपुर ब्लॉक के 1, मानिकचक ब्लॉक के 1, कालियाचक 1 नंबर ब्लॉक के 1 एवं हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक के 1 मरीज शामिल है। दूसरी ओर मंगलवार को जिले में कोरोना के 6 नए मामले सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। जानकारों का मानना है कि जिले में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने से यहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के बीच जिले के विभिन्न बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां खुलेआम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिले के विभिन्न सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। जानकारों का मानना है कि यदि यही हाल रहा तो कोरोना यहां व्यापक रूप ले सकता है। इन लोगों ने जिले में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की मांग की है। दूसरी ओर प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 6 मई को राजस्थान के अजमेर से जो श्रमिक मालदा लौटे थे, उनमें से ही एक एक कर कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। 6 मई को 279 श्रमिक राजस्थान के अजमेर से मालदा पहुंचे थे, जिनमें 128 श्रमिक मालदा जिले के विभिन्न गांवों में रहने वाले हैं। बाकी उत्तर दिनाजपुर जिले के निवासी है। मालदा लौटने के बाद सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी। साथ ही उन सभी का सैंपल लेने के बाद जिला प्रशासन की ओर से उन्हें होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि इन श्रमिकों में एक एक कर कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को जिले के 5 ब्लॉक के कुल 6 लोगों में कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। ये सभी पुरुष है। दूसरी ओर इन्हें लेकर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 19 हो चुकी है। गौरतलब है कि इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। फालाकटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी होगा कोरोना टेस्ट। इंस्टॉल की गई टूनेट मशीन, आज से टेस्टिंग शुरू। अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की टेस्टिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कोरोना की जांच के लिए अब इस जिले में लोगों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जिले के फालाकटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी भविष्य में कोरोना का टेस्ट हो सकेगा। अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए ट्यूनेट मशीन इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही टेक्नीशियनों को भी ट्रेनिंग दी गई है। मंगलवार से यहां लोगों के सोयाब की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। टेस्टिंग शुरू करने के साथ ही अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग कोरोना की लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के बीच टी फैक्ट्री में डकैती से हड़कंप, डकैतों ने मैनेजर के बेटे को मारी गोली। लॉकडाउन के बीच उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में मंगलवार तड़के सुबह एक टी स्टेट में लूटपाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। डकैतों का एक दल आज तड़के सुबह इस्लामपुर थाने के माटीकुंडा 2 नंबर ग्राम पंचायत के बीजबाड़ी इलाके में स्थित टीएन चौधरी टी फैक्ट्री में दुस्साहसिक डकैती की घटना को अंजाम दिया। डकैतों ने टी स्टेट के मैनेजर के बेटे को गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
आशंकाजनक हाल में उसे सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार इलाके के TN चौधरी टी फैक्ट्री में मंगलवार तड़के सुबह हथियारों से लैस डकैतों ने हमला बोला। हथियार बंद डकैतों ने टी फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों के हाथ और पैर बांधकर उसे बंधक बना लिया। फैक्ट्री के अंदर मैनेजर के कमरे में पहुंचकर उसे डराने धमकाने लगे। मैनेजर के 15 वर्षीय बेटे ने जब इसका विरोध किया तो डकैतों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही लहूलुहान होकर बेटा जमीन पर गिर पड़ा। बताया जाता है कि वह सिलीगुड़ी के एक निजी स्कूल में पढ़ता है। लॉकडाउन के कारण वह अपने माता पिता के घर आया था। घटना के बाद फौरन उसे इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत बिगड़ने पर उसे सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरे घटना की जाँच शुरू कर दी है। कल के रात्रे যেটা হয়েছে, 4 জন আসে, 3 জন ভিতরে ঢোকে, আমাকে এই রশিটা ওখান থেকে নিয়ে ফট করে হাত পা বেঁধে ফেলে। প্রথমেই আওয়াজ নেই দেখা, মাল দেখিয়ে, তারপরে একজন তো বেরিয়ে থাকে, 2 জন বেরিয়ে যায়, বলে যে সিসি ক্যামেরা কোথায় আছে, অফিসটা কোথায়, ম্যানেজারের বাড়ি কোথায়, ম্যানেজারের কোনটা কোয়ার্টার, মাল কোথায় রাখে। আমি বলছি আমি কিচ্ছু জানি না, আমি ফার্স্ট ডিউটিতে জয়েন দিচ্ছি, আমি কারোর নাম টাম কিচ্ছু জানি না। আমার পিছনে এই রশিটা দিয়ে হাত মোড়া দিয়ে বাঁধলে পা বেঁধে দেয়, আর একজনকে সিকিউরিটি ওদের গ্রুপে মাল দিয়ে গুলিটা পকেট থেকে বের করে ওর মধ্যে লোড করে ওর হাতে দিয়ে যে ওইখানে ধরে থাকে, আওয়াজ দিবে। 1:45 নাগাদ এখানে কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতী এসে প্রথমে ফ্যাক্টরিতে ঢুকে ফ্যাক্টরি অফিসের আলমারি ভাঙচুর করে, সিসিটিভি ক্যামেরা যে হার্ড ডিস্ক সেটাকে পুরো নিয়ে চলে যায়। এরপরে ম্যানেজারদের খোঁজ করে, সিকিউরিটির কাছে ম্যানেজারদের খোঁজ করে যে বাগানে কজন ম্যানেজার, তারা কোথায় থাকে। সিকিউরিটি নিজে বাঁচানোর জন্য বলে আজকে নতুন এসেছি, আজকে রাত্রেবেলা আমার ফার্স্ট ডিউটি পড়েছে। এবং তারপরে তারা খুঁজতে আমাদের যে ফিল্ড ম্যানেজার তার কোয়ার্টারে চড়া হয় এবং দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে আলমারি ভেঙে কিছু অর্নামেন্টস এবং তাদের 2টি মোবাইল, ATM কার্ড সব নিয়ে যায়। এবং সেই মুহূর্তে ওনার ছেলে উঠে বাবা মাকে হ্যাকেল নাচ দেখতে পেরে ওকে বাধা দিতেই যায় দুষ্কৃতীদের। সেই সময় তারা সেই ছেলেটিকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে। सिलीगुड़ी में राशन में मिलने वाले आटे को लेकर विभिन्न जगहों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आटे में विभिन्न प्रकार की मिलावट मिल रहे हैं। लोगों के अनुसार कहीं आटे में प्लास्टिक है तो कहीं पर केमिकल्स है। NJP इलाके में सोमवार को राशन के आटे में भी ऐसे ही मिलावट मिलने के बाद उत्तेजना देखने को मिली। आज सिलीगुड़ी के घुघुमारी निरंजन नगर कॉलोनी इलाके में राशन में मिले आटे में मिलावट देखने को मिला है। पूरे इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि काफी घटिया क्वालिटी का आटा दिया जा रहा है। आटा এরকম করে মানে যে সবাই বললো, টিভিতে দেখালো, তারপরে আমি এই আটাটা আবার জলের মধ্যে নিয়ে এরকম করে ছাকলাম, ছাকার পরে দেখি যে এই আটা, তারপরে একজন নিয়ে যায় এরকম করে পোড়াইলো, পোড়ানোর সাথে সাথে প্লাস্টিক রাবারের মতনই তো, প্লাস্টিক না হলে কি আর এই রাবারের মতন হয় নাকি? রাবারই তো আমাদের তো এবারে আমাদের রেশন হলো ই করছে সবাই। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिजली बिल माफ करने की मांग में भाजयुमो ने दिया धरना। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंगलवार को 3 महीने के बिजली बिल माफ करने, राशन में भ्रष्टाचार बंद करने, सभी राशन कार्ड धारकों को राशन देने, दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस घर भेजने समेत विभिन्न मांगों को लेकर कालियागंज ब्लॉक ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। आज भाजयुमो समर्थकों ने गले में अपनी मांगों की तख्तियां झुलाकर सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए धरना दिया। भाजयुमो नेताओं ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधा बंद पड़ा है, लोग बेरोजगार होकर घरों में बंद है। ऐसे में उनके लिए बिजली बिल का भुगतान करना बेहद मुश्किल है। लोगों के इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वे लोग राज्य सरकार से 3 महीने की बिजली बिल माफ करने की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के सभी गरीबों को सरकारी राशन उपलब्ध कराने की मांग की। भाजयुमो नेताओं ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य में फंसे श्रमिकों को जल्द से जल्द घर वापसी सुनिश्चित करने की मांग भी की। বিক্ষোভের মেন ইস্যু যে আজকে যে লকডাউনের মধ্যে মানুষ যে দুর্দশার মধ্যে দিয়ে চলছে, মানুষের কোনো রকম ইনকাম সোর্স নেই, সবাই বাড়িতে বসে আছে, সমস্ত কিছু অফিস কাচারি পায় বেশিরভাগই বন্ধ, কাজকর্ম নেই, তার মধ্যে ইলেকট্রিক বিল। আমরা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে আমরা এটাই দাবি করছি যে 3 মাসের ইলেকট্রিক বিল সেটা মুকুব করা হোক, যাতে এই দুর্দশার মধ্যে যে মানুষ রয়েছে যাতে এই ইলেকট্রিক বিল মুকুব করলে তাদের ক্ষেত্রে অনেক অনেক ভালো হবে। ঠিক মতন খাবার জোগাড় করতে পারছে না, তো সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক বিল তারা দিবে কোত্থেকে? দ্বিতীয় কথা, রেশনের যে দুর্নীতি চলছে, যে কেন্দ্র সরকার থেকে যে চাল ডাল পাঠিয়েছে সেটা যেসব আমাদের এই মানুষ গরিব মানুষদের জন্য পাঠিয়েছে, রাজ্যের মানুষদের জন্য পাঠিয়েছে, সেই চাল ডাল কিন্তু মানুষ পাচ্ছে না। এই যে দুর্নীতি, এই দুর্নীতি কেন হচ্ছে? চাল কেন এই সময় যে মানুষ এমনি অনাহারে রয়েছে, ঠিক মতন খাবার পাচ্ছে না, তারপরে এদের চাল এবং ডাল কোথায় গেল? धूपगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है और यह खबर फैलते ही आसपास के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल धूपगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल इस इलाके के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर घनी आबादी, इसलिए लोगों का कहना था कि यहाँ पर अगर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता है तो संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। हालांकि धूपगुड़ी थाने के आईसी सुबीर कर्माकर ने आकर लोगों को समझाया कि यहाँ पर कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया जा रहा है और किसी को विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लोगों का गुस्सा खत्म हुआ। গতকাল পুলিশ এসেছিল, ওনার আসার পর আমরা সবাই জানতে পারলাম যে এখানে যারা পরিযায়ী শ্রমিক যারা আসছে তাদেরকে কোনোভাবে নাইট শেল্টার বা কিছুটা সময়ের জন্য এখানে রাখার ব্যবস্থা করার কথা। যেহেতু করোনা নিয়ে সবাই আমরা চিন্তিত এবং ভীত, তাই আমরা যারা এখানে ওয়ার্ডে যারা আছি, পাড়া যারা আছে, সবাই এখানে সমবেত হয়েছিলাম এবং উনি আমাদের সঙ্গে আলোচনার সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এখানে উনি যে চিন্তাভাবনা করেছিলেন কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা, আপাতত তিনি এটা পোস্টপোন রাখছেন এবং পরবর্তীকালে যদি সেখানে কোনো অসুবিধা বা আলোচনা হয় তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। जलपाईगुड़ी के नगरकाटा खैरकाटा में आखिरकार शुरू हुआ डायना नदी पर बांध निर्माण का काम। 1 नंबर आबराभाषा ग्राम पंचायत के डायना नदी अपने कटाव के कारण काफी नजदीक पहुंच चुकी है, इसलिए 125 मीटर बांध निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गया था। लेकिन इस बीच बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था और नदी का पानी गांव में घुस गया था, जिससे 1200 परिवारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मगर अच्छी बात यह है कि फिर से बांध का काम शुरू हो गया है। सिंचाई विभाग बानरहाट सब डिवीजन के एसडीओ सुब्रत सूर ने बताया कि इसके लिए 1 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बांध का काम पूरा किया जाएगा। लॉकडाउन फले काजटा बंद হয়েছিল, তার ফলে আমরা গ্রামবাসী 1200 পরিবারের সব মেম্বাররা আতঙ্কিতভাবে কাল যাপন করতেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে আমরা বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় খবরটা পৌঁছাতে সরকার আমাদের এই আবেদন নিবেদনকে সাড়া দিয়েছে। সাড়া দেওয়ার ফলে কাজ 3-4 দিন হলো কাজ আরম্ভ হয়েছে। এতে আমরা ভাবছি, কারণ এটা ডায়না নদী ভয়ঙ্কর নদী, তার ফলে আমরা এই যে কাজটা আরম্ভ হওয়ার ফলে আমরা যে গ্রামবাসীগণ আছি সবাই এখন সুরক্ষিত থাকবো ভাবে আমরা আনন্দিত আছি।
मासूम बच्चे के इलाज के लिए नपाद चेयरमैन ने की आर्थिक मदद। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज नगर पालिका के चेयरमैन कार्तिक पाल ने गर्म दुग्ध से झुलसे बच्चे के इलाज के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। मंगलवार को उन्होंने बच्चे के अभिभावक को 10,000 रुपए का चेक प्रदान किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले खेलने के दौरान खोलते दूध में वहाँ बच्चा बुरी तरह से झुलस गया था। फिलहाल सिलीगुड़ी में उसका इलाज चल रहा है। कालियागंज करण शहर के 11 नंबर वार्ड के पावना कॉलोनी के निवासी इस बच्चे के पिता सुकुमार मोदक एक लघु व्यवसायी है। लॉकडाउन के कारण व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। स्थानीय पार्षद की मदद से खबर मिलने के बाद नगर पालिका के चेयरमैन ने बच्चे के अभिभावक को आर्थिक मदद की पहल की। 11 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের বাসিন্দা সুকুমার মোদকের ছোট্ট ছেলে প্রিয়াংশু মোদক খেলতে গিয়ে গরম দুধের মধ্যে পড়ে গিয়ে তার গোটা শরীরের অংশটা পুড়ে যায়, মুখ বাদে গোটা শরীরটাই পুড়ে যায় এবং শিলিগুড়ি একটা বেসরকারি নার্সিংহোমে তার ট্রিটমেন্ট হয়। ছেলেটি এখন সুস্থ রয়েছে এবং তার অনেকটা পরিমাণ টাকার দরকার। তাদের পারিবারিক সচ্ছল অবস্থা না থাকার দরুন তারা কিছু টাকা জোগাড় করেছে এবং তারা একটা আমার কাছে আবেদন করেছিল কিছু সাহায্যের জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই পরিবারের হাতে কিছু অর্থ সাহায্য করলাম এবং আমি আপামায় কালিয়াগঞ্জ জনসাধারণকে অনুরোধ করব যে এই ছোট্ট বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আপনারা একটু সাহায্য করুন যাতে বাচ্চাটা খুব তাড়াতাড়ি আবার আমাদের কালিয়াগঞ্জে ফিরে আসতে পারে। रायगंज नगर पालिका के 20 नंबर वार्ड के पार्षद अर्नब मंडल की ओर से उनके इलाके में सब्जी बाजार लगाया गया है, जहां पर गरीब लोगों को मुफ्त में सब्जियां प्रदान की जा रही है। रायगंज शहर के इंद्रानी इलाके में काफी गरीब लोग रहते हैं जो बीपीएल तालिका में शामिल है। इसलिए वार्ड पार्षद के द्वारा पहले भी इस इलाके में लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया था और अब 9 प्रकार के सब्जी का बाजार लगाया गया है और यहाँ पर सभी को मुफ्त में दिया जा रहा है। सब्जी बाजार में घुसने से पहले स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा सभी लोगों की स्क्रीनिंग और जांच की जा रही है। वार्ड पार्षद अर्नब मंडल ने बताया कि गरीब लोगों को सहायता मिले, इसी के लिए यह सब्जी बाजार लगाया गया है। सब्जियों के साथ प्रत्येक परिवार के सदस्यों के हिसाब से अंडा भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण गरीब लोगों को हर संभव मदद की जा रही है। हमें कोई नंबर वार्डर काउंसिलर रायगंज म्यूनिसिपालिटी এটা আমরা লকডাউন জবের থেকে হয়েছে আমাদের যেহেতু নিম্নবিত্তের লোক আমাদের এখানে বেশি আছে যারা বিপিএল লিস্টে পড়ে আর কি, তো বেশিরভাগ লোকই দিন আনে দিন খায়। এই জন্য কাজকর্ম বন্ধ হওয়াতে তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট পতন হয়েছে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। তাই আমরা এর আগে চাল আলু 2-3 বার করে আমরা প্রত্যেকে ওয়ার্ডের প্রত্যেক পরিবারকে আমরা দিয়েছি। তো আজকে আমরা বিনামূল্যে সবজির দিচ্ছি গোটা ওয়ার্ডে 800 পরিবারকে এবং তারা এই 9 রকম সবজির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে যে কজন থাকবে তারা প্রত্যেকে ডিমও পাবে। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।